Ang kinabuhi nga kana galing ni uswag ipanalanginan sa Ginoo o kanang nindot ang iyang kinabuhi. No karon kay nakabalo naman dai nga ang paghatag makauswag makadato nganong ato magtipigan ang mga kwarta nga naa sa atong mga panunanan. Ato nang buhian, ato nang ihatag sa Ginoo para magamit para sa kaymayaan sa Ginoo. So ang Biblia nag-ingon Proverbs 3 verse 9 to 10, pasindunggi si Ginoong Hesus sa tanan nimong abot. Nag-eskwela ka, nagtrabaho ka, usama imong gibuhat sa imong mga kamot, panalangina sa Ginoo pag imong itanong. Amen. Sipin nagputang ka diri kwarta pa man. Pag imo na lang isulod sa basket igsuon, mahimo na siyang binhi, patubuon sa Ginoo, panalanginan sa Ginoo, panalangina sa Ginoo, ministry gisamon sa imuha, panalangina sa Ginoo ang trabaho nga naa nimo, panalangina sa Ginoo katong mga tao nga mga estudyante nga nagpugas sa Ginoo. Ang mga estudyante nabi na sila mga allowance. Amen, mga estudyante na may mga allowance, lahian na to ang Ginoo, separate ang portion sa Ginoo, o kana igsuon anong i-acknowledge mo ang Ginoo, kay para pag-abot sa panahon nga mangayo ka sa Ginoo, Lord, makagraduate ko, makahuman jud ka. I-acknowledge man nimo ang Ginoo, gipugasan man nimo, samtang nag-eskwela pa ka, o samtang nag-eskwela pa ka, doon na kay paabuton nga ani, paabot sa panahon. Wala gyud kay aniyon igsuon kung wala kay itanong. Ingnay mo katapan, magtanong ta. Tanong ta. Sige, kusga, magtanong ta. Magtanong ta. Para naatay alihon. Manindog tayo suon, muhatag kang malipayon.